Everybody, welcome to Romans class. Buenos días a todos, bienvenidos a la clase de Romanos. Please go ahead and have a seat and stop talking. Por favor, tomen asiento y dejen de estar hablando. ¿Qué pasó? So, this morning we're in Romans 10, verses 5 through 13. Esta mañana estamos en Romanos 10, del versículo 5 al 13. And this is the class that we call a deeper look. Y esa es la clase que llamamos una mirada profunda. Our goal in this study is to take as much time as is necessary to go as deeply as we can in the book of Romans. La meta de este estudio es tomar todo el tiempo que sea necesario para poder estudiar bien el libro de Romanos. So will you please take a moment and share whatever you're looking at, Facebook or YouTube or whatever? Así que podrías, por favor, tomar un momento y compartir esta clase, ya sea en donde nos estés mirando, en Facebook, en YouTube o en donde sea. And thank you for that, because really, it's still the best way that we can reach the world with the word right now. Y gracias por eso, porque ahorita mismo es la mejor manera para alcanzar al mundo con la palabra. Okay, so in Romans 9 through 11, this is where we're at, chapters 9 through 11. Capítulos de Romanos del 9 al 11 es donde nos vamos a encontrar. It's the third section or subsection in Romans. Es la tercera sección o subsección del libro de Romanos. And while we're in this section, you're going to hear this a lot, but Paul has already explained throughout the previous chapters how the Israelites have failed. Y mientras estemos en esta sección van a escuchar mucho esto de cómo Pablo anteriormente ya ha explicado cómo el pueblo de Israel falló en entender. And their failure led to a situation where the nation of Israel was rejected. Y la falla llevó a la situación en la que el pueblo de Israel fue rechazado. And then the invitation to the marriage feast of Jesus was given out to other people. Y la invitación del banquete de bodas de Jesús fue ofrecido a otras personas. So Paul explains that the true Israelites, the true sons of the promise, the true descendants of Abraham, are not those born of the flesh, but those who are sons of faith. Así que Pablo explica que los verdaderos israelitas son esas personas que nacieron con fe, verdaderos hijos de Abraham que no nacieron de la carne. It's those who believe God. Son aquellos que creen en Dios, You and I. tú y yo. So Paul is now walking us through this train of thought of how Israel is lost and has been replaced, but Así que Pablo ahorita nos trae en este tren de pensamiento de cómo los israelitas fueron rechazados, pero it's only for a time. solo por un periodo de tiempo. It was only to open the door for the rest of us. Solo para abrir las puertas para el resto de nosotros. Because God chose the people of Israel in very much the same way that He chose you and I. Porque Dios escogió al pueblo de Israel casi de la misma manera como te escogió a ti y me escogió a mí. So in the same way, He's going to have His will. In the end, we're all going to be saved, those who God has chosen. Así que de la misma manera, al final Dios va a hacer su voluntad. Those that God has chosen are all going to be saved. Para todos a los que Dios haya elegido serán salvos. Okay, so last week we looked at chapter 9 of Romans, verses 30, through chapter 10, verse 4. La semana pasada miramos Romanos capítulo 9 del versículo 30 al capítulo 10 versículo 4. And so we saw the irony of how some, even though while they're seeking righteousness, they never find it. Y vimos la ironía de cómo algunas personas que buscan la justicia nunca la encuentran. And then others who weren't looking for it do find it. Y otros que ni siquiera la estaban buscando sí la encontraron. I just lost my place. Huh. Yeah, so those who come to God humbly, the difference is humility versus pride. La diferencia es humildad en contra del orgullo. The pride that makes me want to try to earn God's favor, that I'm going to do something to be good enough for God. El orgullo que me empuja a intentar hacer algo para ganarme el favor de Dios. Yo voy a hacer algo para que Dios me vea y me salve. Versus the humility that says, God, I need you. I can't do this. Y del lado de la humildad es reconocer y decir, Señor, yo no puedo hacer esto, te necesito a ti. So obeying rules does not cause us to be more acceptable to God. Obedecer reglas no causa que seas más aceptable ante Dios. Obeying the rules doesn't make God love us more. El obedecer las reglas no hace que Dios nos ame más.
God loves us more than we could understand already. Dios ya nos ama más de lo que nosotros podemos imaginar. And the rules don't save us. Y las reglas no nos salvan. They show us how much we really need to be saved. Nos muestran qué tanto necesitamos de un Salvador. So our part is to believe him and then we'll receive his grace. Y nuestra parte es simplemente creerle y ya después recibiremos su gracia. So we all saw that Jesus, our Savior, by whom we receive God's grace, was the stumbling stone that Israel tripped over. Y también vimos que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, fue la piedra de tropiezo en la cual tropezaron los israelitas. Because just like verse 4 says, Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Porque como dice Romanos, la piedra es... How is it? No, Christ is the end of the law for righteousness. Verse 4. Oh, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Yes, so the doors of salvation are wide open now. Así que la puerta de la salvación está abierta para todos. All right, so this morning's verses 5 through 13, we're going to start just reading verses 5 through 8 together. Así que vamos a ver el día de hoy del 5 al 13, pero simplemente vamos a empezar leyendo el 5 al 8. So, for Moses writes about the righteousness which is of the law, the man who does those things shall live by them. But the righteousness of faith speaks in this way: do not say in your heart, who will ascend into heaven, that is, to bring Christ down from above, or who will descend into the abyss, that is, to bring Christ up from the dead. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. Del 5 al 8 dice así: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. So these verses, they anchor, they really just fix the connection between righteousness and faith. Así que estos versículos realmente anclan o ayudan a resolver esa conexión entre Righteousness and faith. justicia y fe. And so verses 5 and 6, they contrast a little the righteousness based on the law versus the righteousness based on faith. Y versículos 5 y 6 contrastan un poco acerca de la ley basada en fe y la ley basada en justicia. And since righteousness is tied to belief or faith, and it's not tied to the law of Moses at all, Y como la justicia está atada a la fe, al creer, no está atada a la ley de Moisés. then anyone can be saved. Entonces, cualquier persona puede ser salva. Not just the Jews, No solamente los judíos, not just the possessors of the law, no solamente los que poseen la ley, because we're not saved by the law. porque no somos salvos por la ley. All right, so let's start our study. We're going to go verse by verse as always. Let's look at verse 5. Así que vamos a iniciar nuestro estudio y vamos a iniciar verso a verso. Como siempre, iniciaremos observando el versículo 5. Verse 5 says, For Moses writes about the righteousness which is of the law, the man who does those things shall live by them. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Okay, this is a quote from Leviticus 18:5. Esta es una cita de Levítico 18:5. I want to read Leviticus 18:1 through 5, just to kind of give it the context. Y vamos a leer Levítico 18 del 1 al 5 para ver el contexto. And while you're looking it up, I just want to tell you that I started studying this the year before I came to Mexico. Y antes de iniciar con eso, el pastor quiere compartir que él empezó a estudiar esto el año que antes de venir a México. So for about 13 years, this passage has puzzled me. Así que por 13 years, Yes. como por 14 13 years, años, 14. 14 años, este pasaje ha estado ahí en mi mente y he estado estudiándolo. This particular passage that we're going to look at today is one of my great questions in the scriptures. Estos pasajes que vamos a ver y vamos a estudiar el día de hoy es una de las preguntas más grandes que he tenido en las escrituras.
And the reason is because Paul uses some what seem to be really strange scriptures to talk about the topic at hand. Porque Pablo utiliza algo que se me hace como extrañas escrituras para hablar del tema que está explicando. And I could never figure out why. Y nunca podía entender por qué. What was he trying to say? ¿Qué es lo que intenta decir? Why is it okay for Paul to take these verses completely out of context? ¿Por qué está bien que Pablo utilice estos versículos completamente fuera de contexto? I mean, if I heard this in a sermon today, I would just immediately think of Joel Osteen. Si escuchara estos versículos en un sermón el día de hoy, simplemente pensara que es John Austin quien está enseñando. Like, what motivational speaker thinks he gets to quote things from the Old Testament that have nothing to do with what he's talking about? ¿Qué motivador cree que puede usar versículos del Antiguo Testamento que no tienen nada que ver? But of course, Paul is not doing that. He is using them correctly. Pero por supuesto, Pablo no está haciendo eso, está usándolos de manera correcta. I just couldn't figure it out. Pero yo no podía entenderlo. And I read a couple of real intellectual books about the topic. I still couldn't figure it out. Y entonces pues me puse a leer muchos libros intelectuales que hablan acerca del tema, pero aún así no podía entenderlo. And I got the feeling that the authors of those books really did get it, but I just couldn't. Y yo tenía el sentimiento de que los escritores de esos libros realmente lo habían entendido, pero a mí no me entraba. But as is God's habit, Pero como el hábito de Dios, just dropped my phone. se le acaba de caer el celular. Last night he gave me understanding. Anoche le dio entendimiento. It was so cool. Y fue genial. It's what usually happens. You put in the time, you put in the effort studying, and then when you need it, God gives you the understanding. Y usualmente así funciona. Pones el tiempo para estudiar, lo lees y todo, pero cuando Dios quiere te da el entendimiento para que lo comprendas. So I'm kind of excited to share it with you guys. Así que estoy emocionado de compartirlo con ustedes. All right, so verses 1 through 5 of Leviticus 18 say this. Así que versículos del 1 al 5 de Levítico 18 dice así. It says, Then Yahweh spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel and say to them, I am Yahweh your God. According to the doings of the land of Egypt where you dwelt, you shall not do. And according to the doings of the land of Canaan where I am bringing you, you shall not do. Nor shall you walk in their ordinances. You shall observe my judgments and my ordinances and walk in them. I am Yahweh your God. You shall therefore keep my statutes and my judgments, which if a man does, he shall live by them. I am Yahweh. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la tierra en la cual moraréis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. So for context's sake, I'm going to explain a little bit of what's happening. God has rescued the nation of Israel out of Egypt, and he is taking them to the promised land. And these are some of his instructions along the way. Así que para entender un poquito esto, vamos a hablar un poquito del contexto. El Señor acaba de salvar al pueblo de Israel de Egipto, los lleva a la tierra prometida, y esta es una de las indicaciones que le da al pueblo de Israel. He's saying, you need to change your way of living. You need to change your bad habits. Y les está diciendo, tienen que cambiar su manera de vivir, tienen que abandonar esos malos hábitos que tienen. And after this, he goes on with this list of crazy things that the people in Egypt and the people in Canaan were doing that they need to avoid. Y luego empieza con esta lista de cosas locas que el pueblo de Egipto hacía y que el pueblo de Canaán hacía, que tenían que evitar hacer. The reason he's doing this, his point here, the real main point is that I'm Yahweh and I'm going to dwell among you, so you have to live well. Y el punto principal era este, yo Jehová voy a estar en medio de ustedes y por eso tienen que vivir bien. Because you're going to dwell with God Almighty, a holy God, you have to live holy. Porque van a estar con el Dios Todopoderoso, Dios Santo, ustedes tienen que vivir de una manera santa. And the situation was so important because
with God's holiness right in the middle of the camp, if someone were to be super wicked, God's holiness would consume them. They would die, and it would, obviously that's not what God wants. Y era algo súper importante porque si estaba la santidad de Dios en medio del pueblo de Israel, en medio de todo, si alguien llegara a hacer algo súper malvado, esa santidad los iba a consumir. Y Dios obviamente no quería eso. And so God puts a bunch of rules together and a bunch of things to do to make things right. If you do break a rule, and then if it's so bad that there's no remedy, then you're supposed to kick the person out of camp or kill them. Y por eso están estas reglas y leyes que Dios había puesto. Si haces algo, tienes que hacer esto para cubrir eso. O si no hay manera de salvar a la persona, o la corres del campamento o la matan. Because everything is all about keeping the nation of Israel holy so that God can dwell among them. Porque todo se trataba de mantener al pueblo de Israel santo para que Dios pudiera estar en medio de ellos. And so it says, at the end of that, he says, keep my statutes and my judgments, which if a man does, he shall live by them. Dice el versículo 5, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. And that's what Paul is quoting. Y es lo que Pablo está citando. He says, what is the... Moses is writing here, and he says that... Paul, sorry, wow, start over. Verse 5, for Moses writes about the righteousness which is of the law. So Moses is writing about the righteousness that's related to law. Así que Moisés escribió acerca de la justicia que es por la ley. And he says, he quotes God, the man who does these things shall live by them. Y él cita a Dios diciendo, el hombre que haga, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. God's point here is that if you don't do the wicked things, you won't have to die. Y el punto es este, que si no haces las cosas malvadas, no tienes que morir. Okay, but when Paul is using it, he says the righteousness which is based on or is from the law. Pero cuando Pablo lo usa, él dice la justicia que es de la ley. We have to answer, what does he mean by that? Tenemos que responder qué significa eso o qué se refiere él con eso. Does he mean is the righteousness based on the law the same as the righteousness that we've received from Jesus? Se refiere que la justicia que es por la ley es la misma justicia que recibimos por Jesús. Does he mean, well, it's a little bit different than the righteousness of faith, but it's still a really good thing? Significa que es algo pequeño diferente a la justicia por la fe, pero sigue siendo algo bueno. Or is the righteousness that comes from the law, the way Paul's talking about it right here, is that a negative concept that's in direct opposition to righteousness by faith? ¿O será que la justicia que viene por la fe es un contraste a la justicia que viene por la ley? Yeah, good job. So, it doesn't on the surface seem like a really big deal because there's some truth in all three of those. En la superficie no parece como la gran cosa porque hay algo de verdad en los tres puntos. But exactly because of that, there's a lot of confusion about this passage. Pero exactamente por eso hay tanta confusión en este pasaje. Righteousness is righteousness. La justicia es la justicia. So he could be talking about something similar to the righteousness of faith. Así que podrías estar refiriéndose o hablando de algo similar a la justicia de la fe. The water guys are here. El del agua llegó. Thanks, appreciate it. And so, and also, there is a little distinction between good of one kind and good of another kind. So the righteousness as it pertains to the law and the righteousness as received by faith, there is some similarity. They are kind of close. También In a way. lo bueno que viene de la justicia de la ley, lo bueno que viene de la justicia de la fe,
son parecidas, por lo tanto sí puede venir algo bueno. But Paul's point really is distinct, and we need to grasp exactly what Paul is saying and why he's saying it. Pero el punto de Pablo sí es distintivo, es diferente y tenemos que entender qué es lo que se está refiriendo. It is a negative concept the way Paul is using it. Es un concepto negativo de la manera en que Pablo lo está utilizando. He's rebuking a deception and a problem based in pride that the Jewish nation has had. Está regañando esta idea que tenía el pueblo judío de su orgullo. So when God Almighty says, if you do these laws, you'll live by them, he's saying a good thing about the law and about righteousness of the law. Así cuando Dios Todopoderoso está diciendo, si haces estas cosas, vivirá, está diciendo algo bueno acerca de la ley. And Paul's not saying that that's not true. Y Pablo aquí no está diciendo que eso no es verdad. But what he's fighting against, what he's arguing against, is the idea that if I do the law, I'll gain eternal life. Pero lo que Pablo está rechazando o con lo que está peleando es la creencia que tenían estas personas de que si yo hago la ley, entonces eso me dará la vida eterna. And that's never what God meant. Y eso no era lo que Dios quería decir. And so Paul is taking a truth from Scripture and he's using it in his argument, but he's not misusing it and he's not taking it completely out of context like I first thought he was. Así que Pablo está utilizando este verso del Antiguo Testamento, no lo está usando en fuera de contexto como yo creí. He's just saying, yeah, if you were in Israel during the time when God was living in the temple and you did wrong, you would die. So if you do right, you won't die. That's true. Entonces Pablo está diciendo, sí, si tú hubieras vivido en los tiempos donde Dios estaba en el tabernáculo, en el templo, en medio del pueblo de Israel, si tú hacías algo mal, pues morirías. Eso es cierto. But you took that the wrong way. Pero ustedes lo tomaron del lado equivocado. You took it to the extreme that obeying the law was going to save you eternally. Ustedes lo tomaron al extremo, creyendo que si tú obedecías te iba a salvar por la eternidad. And God never said that. Y Dios nunca dijo eso. So let's keep walking through this. Así que vamos a seguir con esto. So in Leviticus it was how Israel should live in the land of promise, which is an analogy of the Christian life. Así que Levítico era el cómo Israel tenía que vivir en esa tierra prometida y es una analogía de la vida cristiana. Romans 4 proves that Paul doesn't believe that the Old Testament teaching teaches that a righteousness based on the law leads to glory. En el capítulo 4 de Romanos, Pablo prueba que el vivir correctamente a través de la ley. Let me say No. that better. Okay. Because Good. I understand why that was confusing. Okay, so you might get the idea that because Paul quotes this, that he was supporting the idea that you could get righteousness that leads to eternity with God by obeying the law. Así que como Pablo citó esto, tú podrías probablemente irte con la idea o confundirte que Pablo al citar este versículo está apoyando el que si tú vives obedeciendo la ley, vas a ganar la vida eterna. But Romans chapter 4 shows that that's not at all what Paul thinks. Pero el capítulo 4 de Romanos nos muestra que eso no es nada que ver con lo que Pablo piensa o enseña. Perfect obedience to the law, even if you could do that, perfect obedience doesn't save you. La obediencia perfecta a la ley, si es que pudieras llegar a hacerlo, no te va a salvar. If you were able to perfectly obey God's law, which we can summarize to say, love God with all your heart, soul, strength, and mind, and love others as yourself. Si tú pudieras de manera perfecta obedecer la ley de Dios, que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo, Then you never would have died spiritually. entonces nunca hubieras muerto espiritualmente. You would still be alive spiritually. Todavía estuvieras vivo espiritualmente. Your spirit would not have died due to the sin Tu that you espíritu did. no hubiera muerto por el pecado que no cometiste. So the law wouldn't save you. You wouldn't need saving. Así que la ley no te salvaría porque no necesitarías que te salvara. You wouldn't need Jesus. No necesitarías a Jesús.
We need Jesus because we're spiritually dead and he gives us spiritual life. Pero nosotros necesitamos a Jesús porque estamos muertos espiritualmente y Él nos da vida espiritual. We need Jesus because somebody has to die for our sin, and he did. He died for us in our place. Nosotros necesitamos a Jesús porque alguien tenía que morir por nuestros pecados y es lo que Jesús hizo. Él murió por nuestro lugar. But if you were actually perfect, you wouldn't need Jesus Pero si tú fueras perfecto, no necesitarías a Jesús. because you wouldn't need forgiving, you wouldn't need somebody to die in your place, and you wouldn't need spiritual life. You'd already have it still. Porque no necesitarías perdón, no necesitarías que alguien te diera vida espiritual porque nunca la You, perdiste. you would go to heaven. Irías al cielo. But Paul sees the law in various different ways. He looks at it from different angles. Pero Pablo mira la ley de diferentes maneras, los mira de diferentes ángulos. And so the number one way that Paul looks at the law is that, one of the main things that Paul learns from the law is that blessing is contingent on our obedience. Y una de las cosas principales que Pablo ve de la ley o que aprende de la ley es de que la bendición sí viene a través de nuestra obediencia. And we know that there's lots and lots of exceptions to that. That's not a rule. That's why you don't see that written in Scripture. Y sí vemos también que hay muchas excepciones de eso por todos lados, porque no es una regla, por eso no ves eso escrito en las escrituras. God comes out and says, "I bless the wicked and the righteous alike." Porque Dios sale y dice, yo bendigo al malvado como al justo de la misma manera. He says, "The rain falls on the just and the unjust." Dice, la lluvia cae en el justo y en el injusto. And that's a fact. We all see that happening. Y eso es un hecho, todos podemos verlo. But what Paul, it's not what he talks about. We can see in his thought processes and what he teaches us that this is something that he learns and he values about the law. Pero no es algo que Pablo enseña y podemos ver a través de su proceso de pensar que We can see by how he teaches things that this is something that he values about the law, something that he sees. in the podemos law. ver a través de cómo él enseña de que él es algo que valora acerca de la ley. And the idea is that there is a blessing in obeying. Y la idea es esta, que sí hay una bendición detrás de la obediencia. But Paul's emphasis right here, what he's focused on, is not the obedience of the law or not. That's not actually his point. Pero el énfasis de Pablo no es la obediencia de la ley. His emphasis is on the doing, El énfasis de Pablo es en el hacer. because the Jews thought that by all their doing, they were going to be eternally secure. Porque los israelitas creían que por todo lo que ellos hacían, iban a ganarse un lugar en la eternidad. So we're supposed to do the law because it's right. Así que nosotros We are supposed to. debemos obedecer la ley porque es lo correcto. Now, I don't mean that we're supposed to go out and sacrifice lambs. That's not what I'm talking about. Ahora, eso no significa que debemos ir y sacrificar un cordero, no se refiere a eso. I'm talking about doing right. Me refiero a hacer lo correcto. But even because our context is the law of Moses, it is safe to say that we must love the Lord our God with all our heart, soul, strength, and mind, and love others as ourselves. Y referente a la ley de Moisés, nosotros podemos decir que sí, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. But what Paul is all about here is saying, but that's not how we earn God's love. That's not how we earn eternity with God. Pero Pablo lo que está enseñando aquí es que de esa manera no es como ganamos el amor de Dios, de esa manera no es como nosotros nos ganamos la eternidad. Our relationship with God is through His grace, by His grace. Nuestra relación con Dios es a través de su gracia y por su gracia. And the doing of right and walking in God's grace, they're a pair that you can't separate. You shouldn't separate. Y el hacer lo correcto, el caminar en la gracia de Dios, no es algo que tú puedas separar. Let me think of how to illustrate that. The balance is important, always with truth. The balance is like the edge of a sword
Just a little bit off and you're gone. El balance es importante, entonces es como el filo de una espada. Si te desvías poquito, te caes completamente. And so we have to keep doing right and walking in God's grace in real balance, or we can get off one way or another. Así que tenemos que estar caminando, haciendo lo correcto y en la gracia de Dios, porque en cuanto nos desviamos poquito, vamos a salirnos fuera del balance. And if we get out of balance, does God's grace fail? Y si nosotros nos salimos del balance y caemos, ¿es porque la gracia de Dios falló? No, of course not. No, por supuesto que no. So we have a real assurance, a real peace that, yeah, I'm going to fall off of that sword constantly, but I'm still in God's grace. Y tenemos ese consuelo y esa seguridad de decir de sí, voy a caer varias veces de esa espada, pero jamás caeré fuera de la gracia de Dios. But that doesn't change the fact that we need to do our very, very best to stay on that sword's edge. Pero eso no cambia el hecho de que nosotros tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para estar caminando sobre el filo de la espada. In other places in the New Testament where it talks about it, it says, walk in a manner worthy of the calling. En otros lugares del Nuevo Testamento dice, camina de acuerdo al llamado que se te dio. Now, we're called by God Almighty. We're called His children. We should be walking that straight line. Todos hemos sido llamados por Dios, somos llamados hijos de Dios. Todos deberíamos estar caminando por ese camino. But our failure to be perfect at that is why we're enjoying God's grace. Pero nuestra falla de hacer eso es como podemos disfrutar la gracia de Dios. Some people take it so far off of balance that they say, it doesn't really matter how you walk. Don't worry about your walk. Just praise God. Y mucha gente lo saca fuera y se va al extremo y se van muy fuera de balance y dicen, tú no te preocupes por cómo caminas, simplemente alaba a Dios por su gracia y ya. No, that is a wrong attitude. That is a lie. Pero eso es una actitud incorrecta, que es una total mentira. Several times in Scripture where God tells us that that's inappropriate for the son of a king. Muchas veces en las escrituras nos enseña que eso es inapropiado para un hijo de un rey. Being vulgar in your speech is inappropriate for a prince. El ser vulgar en tu hablar es inapropiado de un príncipe. And lots of other things. Y muchas otras cosas. Doing right matters. El hacer lo correcto importa. It's our goal. Es nuestra meta. Anything else would be inappropriate. Cualquier cosa fuera de eso sería inapropiado. But it's not what saves you. Pero no es lo que te salva. It's not what keeps your relationship with God good. No es lo que mantiene tu relación con Dios bien. Sin will get in the way of your relationship with God, but it won't change the nature of your relationship. El pecado sí se va a meter y se va a atravesar en tu relación con Dios, pero no va a cambiar tu naturaleza. And that's we talk about eternal assurance or once saved, always saved. Hablamos acerca de la aseguranza eterna de una vez salvo, siempre salvo. What we're talking about is that when we do wrong, that doesn't make us not God's child anymore. The relationship is still intact. Lo que decimos es de que si nosotros llegamos a hacer el mal, no perdemos ser los hijos de Dios. La relación que tenemos con Dios se queda intacta. Because that's the product of God's grace. We didn't earn that. Porque eso es producto de la gracia de Dios, no es algo que nosotros nos ganamos. And sometimes I've fallen off of that sword so far that I can't even figure out where the sword is anymore. Algunas veces me he caído tan lejos de esa espada que ya cuando quiero recuperarme ya ni siquiera sé dónde quedó. It doesn't change the fact that I'm God's son, that He loves me, that His grace is sufficient. Pero no cambia el hecho de que soy el hijo de Dios, que está su gracia conmigo y que Él me es suficiente. All right, let's move on to verse 6. Ok, vamos ahora a Romanos versículo 6. But the righteousness of faith speaks in this way: do not say in your heart, who will ascend into heaven? That is, to bring Christ down from above. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. So if I struggled with that first quote of Paul's, I'm struggling much more with this one. He actually takes two different phrases from two different places
and puts them together, and I had a real hard time with this. Así que si batallé en la primera cita de Pablo, ahora con estas batallé un poquito más porque agarra dos lados y los separa y habla así. So the first phrase, do not think in your heart, that's a quote from Deuteronomy 9:4. Así que la frase donde dice no digas en tu corazón, eso es de Deuteronomio 4. Now I'm going to read to you Deuteronomy 9:4 through 6. Deuteronomio 9 del 4 al 6. It says, do not think in your heart, after Yahweh your God has cast them out before you, saying, because of my righteousness, Yahweh has brought me in to possess this land. But it is because of the wickedness of these nations that Yahweh is driving them out before you. It is not because of your righteousness or the uprightness of your heart that you go in to possess their land, but because of the wickedness of these nations that Yahweh your God drives them out before you, and that he may fulfill the word which Yahweh swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob. Therefore, understand that Yahweh your God is not giving you this good land to possess because of your righteousness, for you are a stiff-necked people. El versículo 6 dice, no digas en tu corazón, pero es igual a como dice Deuteronomio 9:4, que empieza, no pienses en tu corazón, y del 4 al 6 dice así, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. So, obviously one of Paul's purposes here is to convey that they don't have anything to be proud of. They didn't earn the promised land. We didn't earn the Christian life. Así que Pablo quería asegurar que ellos entendieran algo, que ellos no se sintieran orgullosos de que por ellos es de que obtuvieron la tierra prometida y nosotros, que no es porque nosotros o lo que ganamos o lo que hicimos, obtuvimos la vida eterna. Yeah, so they didn't earn it, they didn't deserve it. Ellos no se la ganaron, ellos no se lo merecían. It was a choice and election by God by His grace. Fue una decisión, una elección de parte de Dios por su gracia. The next phrase, who will ascend into heaven, or Paul, who says, he's quoting, who will ascend into heaven. That's from Deuteronomy 30, 11 through 14. Well, it's actually from verse 12. Deuteronomy 30, verse 12. Y la siguiente frase que continúa es, ¿quién subirá al cielo? Es citada en Deuteronomio 30, 12. I'm going to read 11 through 14. Pero el pastor va a leer del 11 al 14. So Deuteronomy 30, 11 through 14 says, for this commandment which I command you today is not too mysterious for you, nor is it far off. It is not in heaven that you should say, who will ascend into heaven for us and bring it to us that we may hear it and do it? Nor is it beyond the sea that you should say, who will go over the sea for us and bring it to us that we may hear it and do it? But the word is very near you, in your mouth and in your heart, that you may do it. Dice así del 11 al 14, Deuteronomio 30. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. So, this is God talking to the nation of Israel about His word, His commandments. Este es Dios hablando al pueblo de Israel acerca de su palabra, acerca de sus mandamientos. And his point here, and Paul's purpose is the same, is to say that you don't have any excuse. You've got it. You can't say, oh, we didn't know, or how could we find out what God wants? No, it's there.
Y el punto, y lo que Pablo también quiere enseñar, es de que no tienes una excusa. Decir es que no sabía, no, porque ahí la tienes, ha estado contigo todo el tiempo. Another point that Paul is using this for is to make the point that it's always been by God's grace that we have His Word, His revelation. Y otro punto que Pablo quiere dar aquí es que siempre ha sido, por la gracia de Dios, el que nosotros tengamos su palabra, su revelación. We didn't have to go do something to get it. God gave it to us. Nunca tuvimos que hacer algo para obtenerla, Dios nos la entregó. And so Paul, as he does, he's using very familiar passages that he knows will click in the minds of his Jewish listeners. Y como Pablo siempre utiliza versículos que sabe que van a hacer clic en la mente de los oyentes israelitas que estaban ahí porque son familiarizados con esos versículos. And he's still addressing the same thing with them. Y sigue usando o hablando acerca de lo mismo con esos versículos. You don't have God's word because you did something to get it. Tú no tienes la palabra de Dios porque hiciste algo para obtenerla. So why are you thinking that you need to do something to get the good news of God, to get the gospel of Jesus Christ? Entonces, ¿por qué crees que tienes que hacer algo para recibir esas buenas noticias, el evangelio del Señor Jesucristo? God has brought His word near us that we might know Him, to reveal Himself to us. Dios ha traído su palabra cerca de nosotros para revelarse y para que nosotros lo conozcamos. And His word in Scripture is also Jesus, correct? Y su palabra en la Escritura también describe a Jesús, ¿cierto? So God reveals Himself to us by bringing His word to us. Así que Dios revela su palabra. No, Dios se revela a sí mismo al traernos su palabra. And in the same way, that's why Paul is choosing to use this passage to talk about this. He's revealed Himself to us by sending us His word, His Son Jesus. Y de la misma manera, y Pablo está hablando acerca de esto, se reveló a nosotros al traernos su palabra, al traernos a Jesús. So what in the Old Testament is talking about God's word, Paul is using it in the New Testament to talk about Jesus. Y en el Antiguo Testamento se utiliza para hablar acerca de la palabra de Dios, y en el Nuevo Testamento habla acerca de Jesús. And specifically about Jesus, in that it is the gospel of Jesus, the Yes, good but- news of what Jesus did. Y específicamente en Jesús, en el Evangelio de Jesús, en lo que Jesús hizo. And again, God already did it. We don't have to do anything to get it. Y una vez más, Dios fue quien hizo todo, nosotros no hicimos nada para obtenerlo. But instead, because it is right, and right is even more imperative for the children of God, then this is important to us. Pero como es correcto y como era correcto para los hijos de Dios, esto es importante para nosotros. By that I mean doing right, Y para eso me refiero a hacer lo correcto, or doing the word of God, hacer la voluntad de Dios. which in the way that Paul is using it in our current context is act like Jesus. Y el contexto que Pablo está usando, como nos está enseñando, es vive como Jesús. Right. Okay, Leviticus 18:5 summarized kind of the essence of the law, and Deuteronomy 30:12 through 14 summarized the essence of the gospel, if you will. Paul uses it for that. Levítico 18:5 resume la esencia de la ley, y Deuteronomio 30 del 12 al 14 resume la esencia del evangelio. And as I said earlier, these two always go hand in hand. They should never be separated. Y como dijimos anteriormente, estos dos van de la mano y no tienen por qué separarse. God requiring holiness on one hand, Dios requiriendo santidad en una mano and offering grace the other hand for our inevitable failure. y del otro lado Dios ofreciendo la gracia por nuestras fallas inevitables. So ascending into heaven, you might ask, what does that mean? Of course, we all would naturally ask that. Ascender al cielo, tal vez te preguntes, bueno, ¿qué significa eso? Well, because of the scripture that Paul is quoting and it being very familiar, it actually became a dicho, a saying in Hebrew for something that's just impossible. Y porque era tan conocido por el pueblo de Israel esta cita, este versículo,
que de hecho se convirtió en una cita, en un dicho del pueblo de Israel cuando se trataba de hacer algo imposible. So you could say, what would we say? What's a saying that we would use for that would be impossible? Que es un dicho que nosotros usamos como para algo imposible. Mission impossible, no se puede. It's like my daughter asked me, "Hey, Dad, can I have $1,000?" Digamos que que su hija le pregunta, papá, ¿puedo tener $1,000? Yeah, I'm saying, oh yeah, sure, just take $1 million. Él le diría, oh, ok, sí, por supuesto, agarra un millón. In your wildest dreams, you wish. ¿Te quisieras? Yeah, so the idea is that it's just a phrase that just means, yeah, that's not possible. La idea es una frase que describe eso no es posible. But Paul, he replaces the word of God with Jesus, and when he quotes it, he just changes that out. Pero Pablo cuando cita el versículo cambia la palabra de Dios a Cristo y es por eso que se menciona así en el versículo. And that's a perfectly valid thing to do, theologically speaking. Y hablando de manera teológica es algo completamente válido de hacer. And that was the clue that God used to explain this to me. Y esa es la pista que Dios utilizó para explicarme esto. For every truth that God says about his word in the Old Testament, we can change out the word of God and put in Jesus, and it remains true. Porque toda la verdad que habla acerca de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, nosotros podemos cambiarle, poner a Jesús ahí, continúa siendo válido. So just like the nation of Israel, the people of Israel that God was talking to in the Old Testament, they don't need to go into heaven to get the word of God. Así como en el Antiguo Testamento, cuando Dios estaba hablando con ellos no tenían que ir al cielo para recibir la palabra de Dios. You and I do not need to go into heaven to get Jesus. Tú y yo no necesitamos ir al cielo para recibir a Jesús. It's already been done for us. Ya se hizo eso por nosotros. And now, like God's word to Israel, he's right here with us, near us, and in our hearts. Y ahora, como Dios está en el pueblo de Israel, está dentro de nosotros, está cerca de nosotros. All right, we're going to move on to verse 7, but let's take our breakfast break first. Vamos a ir al versículo 7, pero primero vamos a tomar un descanso. And I'm sorry, for those of you online, this is always an awkward point in our class because we're going to take a 10-minute break. We're going to go get some coffee and have a piece of pan dulce and enjoy the morning a little. So please take your break. We'll be back in 10 minutes, but we're going to leave the video on. Y una disculpa para los que nos están mirando en línea, porque pues esto siempre lo hacemos en la clase. Tomamos 10 minutos de descanso para tomar café, un pan o algo, así que la cámara va a seguir aquí, pero nos vemos en 10 minutos. All right. Masks on. All right, so only have two. Sanitized. That's the bigs they have. You can usually tell they're a little browner. How are you doing tonight? This morning? Tonight.
How you doing this morning? Me too. We were both up late. What can I do? Love thy enemies. How was the devotion last night? Okay. I saw how you looked at the ground and you Hey, said, Tony. What's this popcorn? How about it? uh-huh. That was good. Tea time. Oh, okay. Tea time. I've drawn from those. A little while. Is it? I was just lamenting this morning that I haven't talked to him a little while. Okay. But that means he's doing well. Great. Calls me when he's well. You haven't heard from him yet. That's a good thing. He came down in August for a weekend with his church. And we got to see him for a very short time, but he's very. Great. Hi, sir. Not good. Well, glad to hear that. You said, come and say hello and pass it to my book. All right. All right. Very well. Thank you. What is your name? Rufino. Rufino. Whoa, first one that I do that for. He's a good husband. Oh, man. Blessed be the name of the Lord. I remember when you first got picture of Yeah. Did that brought you home with it? And then it goes to spiritually song, and then it's songs in the middle, and then it's breakthrough, and then you can sing it. And that comes to the picture. A wallpaper? Well, the texture looks similar to it. Oh, yeah. I was like, Oh, you're right. What's his name? No, not That's right. cool. It's, That's great. He called you. Oh, Oh, yeah. he was right there. Yeah, right there. Probably for work. God bless you guys. So, that's a lot of good-looking young men. Are you guys married? You want to meet my daughters? I'll be right back. You know what? It's hard. If you don't focus on the Lord, you're always bigger than they are. I know, when I'm irritated with Andrew, I mean, like, beyond normal, it's like,
Ron, you ready? Yeah, you're fine. We're going to start talking, but don't worry. So, welcome back. Bienvenidos de regreso. Everybody's taking a seat here, and we're going to get started. Aquí ya están sentándose y ahorita empezamos. So, verse 7 is where we're at, everybody. Versículo 7 es donde estamos todos ahora. Verse 7 says, "Who will descend into the abyss, that is, to bring Christ up from the dead?" Versículo 7 dice así: "Oh, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos." Well, Paul's continuing to borrow from Deuteronomy 30, Pues Pablo sigue agarrando la cita de Deuteronomio 30. but this time Paul changes the destination in God's quote. Pero aquí Pablo cambia el destino de la cita que se hizo. What was across the sea, nobody needs to go across the sea, he changes to into the abyss. Porque en Deuteronomio se menciona de quién atravesará el mar y lo cambia aquí, quién descenderá al abismo. But again, none of the Jewish listeners listening to Paul are going to say, "Whoa, wait a minute, you misquoted that." Pero otra vez más, ninguno de los oyentes israelitas o judíos que estaban escuchando a Pablo decir eso iban a decir como: "Oh, Pablo, espérate, lo dijiste mal." Because the sea, or the depths of the sea, is a common interchangeable thing with death in the grave. Porque es usado y se usó en el Antiguo Testamento las profundidades, el mar, las profundidades del mar eran relacionadas con el abismo, la muerte y eso. Yeah. So it's a reasonable substitution for Paul to make in his culture. Así que era era Sustitución. sí, era correcto sustituir de esa manera la palabra. And so, if you remember back to the story of Noah, when he went into the belly of the well in the depths of the sea, Así que si recuerdan la historia de Jonás, cómo se fue en el pez y atravesó las profundidades del mar. did I say Jonah? I did, right? No. I said Noah, didn't I? Jonah. I said Jonah. I meant to say Jonah. Okay. Jonás. So, stop it. Different sea thing there, but similar. When Jonah is talking about, he's actually praying, he's talking to God. He says that he was dead, that he was in the depths of the grave, but actually he was in the ocean, right? We know that. Y sabemos a través de Jonás acerca de la oración que hizo mientras estaba en el estómago del pez, que habla acerca de cómo él estaba muerto y que estaba ahí en la tumba, pero realmente estaba en el mar. And then when Jesus talks about Jonah, he's talking to the Pharisees in one place. He says, "I'm not going to show you any sign except for the sign of Jonah." And he's talking about how he's going to die for 3 days and then come back to life. Y hablando con los fariseos, Jesús les dice que querían una señal. Y dice: "Yo no les voy a dar señal alguna. La única señal que les voy a dar es la señal de Jonás", refiriéndose que él iba a morir, iba a resucitar al tercer día. So to think about the sea and to think about death is sort of an interchangeable thing, or the sea is an analogy of death. That's a very legitimate thing to do in their culture. Así que en su cultura la muerte y el mar, o ser la similitud entre las dos palabras, era algo correcto en su cultura.
As a matter of fact, we have some Aramaic teachings about this text in Deuteronomy. De hecho, tenemos algunas enseñanzas en arameo acerca de esta enseñanza en Deuteronomio. And in several of those, they actually change the word. Y en algunos de ellos, de hecho, cambian la palabra. And they take the word across the sea and they change it to death. So it's a very normal thing. Y en el arameo ellos cambian la palabra mar y la cambian por muerte, así que era algo común. So again, he's taking things that God said, and without changing the truth of them, without misquoting like I thought he was, he's applying them to Jesus. Así que Pablo, usando citas que Dios usó, cambiándolas, no está quitándoles la verdad del con por qué fueron usadas. Y no están usándolas o citándolas fuera de contexto como el pastor llegó a pensar. So again, he's showing that the work of salvation has already been done for us. The work, the doing is already done. God did it. Así que una vez más Pablo mostrando que el trabajo para la salvación, nosotros o nadie tiene que hacer nada ya porque Dios hizo todo. God sent his word down from heaven. God sent his son down from heaven. Dios envió desde el cielo su palabra, Dios envió desde el cielo a su hijo. And God raised his son up from hell, and he brought his word from across the sea. He already did it. Y Dios levantó a su hijo de los muertos y Dios atravesó su palabra del otro lado del mar. Dios ya hizo eso. Okay, let's look at verse 8. Verse 8. Vamos a ver el versículo 8. The word is near you, in your mouth and in your heart. That is, the word of faith which we preach. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Okay, so in that first phrase it says, what does it say? Who is it that's speaking? Y aquí en esta frase dice, bueno, ¿qué dice? Who is it that's saying that? ¿Quién es quien está diciendo eso? Well, it's the righteousness based on faith that is speaking right now. Bueno, es la justicia hecha en la fe la que está hablando aquí. And it says that Jesus, the word, the gospel, the word of faith, these are all near you, in your mouth and in your heart. Dice que Jesús, que el evangelio, que la palabra de Dios está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Because in Jesus, for us, it's through Jesus or in Jesus that God's word is near in a way like has never been true before. Porque para nosotros, a través de Jesús o en Jesús, la palabra de Dios está tan cerca de nosotros como antes lo hubiéramos imaginado. In the Old Testament, it was actually near them, the words of God. They were listening to them. En el Antiguo Testamento estaban cerca de ellos. Ellos literalmente llegaron a escuchar las palabras de Dios. But now, the word of God, Jesus, literally dwells within us. Pero ahora, literalmente, la palabra de Dios, que es Jesús, mora dentro de nosotros. Okay, let's look at verses 9 through 13 together. Y ahora vamos a ver versículos del 9 al 13 juntos. This is our next section, and there's only 2 sections today. This is the second one. Teníamos 2 secciones el día de hoy y ya vamos a entrar a la segunda sección. I'm going to read 9 through 13. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is over all, is rich to all who call upon him. For whoever calls on the name of Yahweh will be saved. Dice versículo del 9 al 13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. So Paul, all through Romans, has been on really the same topic. Así que Pablo a través de todos Romanos ha estado en el mismo tema.
Now he's thoroughly established what the law is and what the gospel is. Y ahora ya ha establecido de manera detallada qué es el Evangelio, qué es la justicia, The lay. qué es la ley. And then he's told us all kinds of things about them. Y habla acerca de todas las cosas relacionadas a ellos. And finally, here he gets to the question, so what? Y finalmente aquí llega la pregunta, ¿y qué con eso? And really, we're going to, by the time, I don't know, maybe a month from now, we're going to be in the last section of Romans where it's all about, so what? What does that mean to me? Y ya en el próximo mes vamos a estar simplemente mirando eso. ¿Y eso qué me afecta a mí? ¿Eso qué es para mí? So 9 and 10, they mimic Deuteronomy 30 a little bit, that quote we were just looking at. Y versículos 9 y 10 9 son and 10, como they, similares a Deuteronomio 30, la cita que yeah, they vimos. kind of mirror it a little bit. And so believing brings salvation and righteousness. El creer trae la salvación y la justicia. Verse by verse, let's look at verse 9. Vamos a ir verso a verso y vamos a ver el versículo 9. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. So the junction that Paul is starting with here, that the word that, or what is it in Spanish? Y en español inicia el versículo que sí. Exactly. That is, that's like so that, or to the purpose that. He's joining what he was talking about before and saying that this is the result. Y lo usa como si fuera con el propósito de, y liga lo que está hablando anteriormente con esto que estamos mirando. Este es el resultado. That in your mouth and in your heart, just like Deuteronomy 30. En tu boca, en tu corazón, como se habla en Deuteronomio 30. So 9:30, 10 verse 4, 10 verse 11, they all make sure that we know that Paul is not inventing a second requirement here for salvation. El versículo 30 del capítulo 9, 10, 4 y 10, 11 nos aseguran que Pablo no está inventando como una segunda condición requerida para la salvación. It's very common in Bible-believing churches to hear that you have to do two things to be saved. You got to confess the Lord Jesus with your mouth, and you got to believe in your heart. Es muy común que en iglesias que se basan bíblicamente vas a escuchar que digan esas dos cosas. Tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor y tienes que creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos para ser salvo. That all comes back to this verse. Y eso viene de este versículo. Paul is not saying that there's two things you have to do to be saved. He didn't just, after talking about salvation by faith alone for hours and hours, he didn't just pop a new one on you. Y Pablo no está diciendo que estas dos cosas tienes que hacer. Ya después de estar hablando acerca de que simplemente por fe, y luego te sale simplemente con estas dos nuevas condiciones que tienes que hacer. Remember, Paul is making a very complex argument. He's got a lot of different information from different angles. You've got to purposely stay focused on what his main point is as your rudder to understand him. Pablo, tienes que entender que está hablando de manera compleja, detallada, acerca de todo este mismo tema que se está desarrollando a través del libro de Romanos. And his point is very, very solidly your faith, your what you believe in your innermost person, the belief of your heart is what is key. Y Pablo en todo este tiempo ha estado muy detallado en enseñar o en que entendamos que es importante que es en todo, en lo que tú crees dentro de tu corazón, en tu yo verdadero, en tu yo interior, lo que importa. What we say with our mouth should be, well, even God says, is the overflow of our heart. Porque lo que nosotros hablamos con nuestra boca, y de hecho el Señor lo dice, que de la abundancia del corazón habla la boca. Now it's possible that we could lie, Y es posible que podamos mentir, but we're talking about the normal and what should be. pero estamos hablando de lo normal, de lo que debería de. So what we say should publicize what we believe, should show what we really think is true. Pero lo que nosotros decimos debería ser público, lo que realmente creemos.
And it gets us in trouble sometimes, right? Because it happens. Y a veces eso mismo también nos mete en problemas, Sometimes it shows us problems within our own heart. porque muestra a las personas problemas que tenemos dentro de nuestro corazón. Because what's in our heart will come out of our mouths. Porque lo que tenemos en nuestro corazón va a salir por nuestra boca. And it's important that it does. Y es importante que suceda. Think about the marriage vow. Piensa acerca del voto matrimonial. This example that Paul is making here is a little bit like I do. Este ejemplo que Pablo está haciendo aquí es similar al acepto. Ya. Yeah, so Nunca lo he you've gone through all this preparation, you're doing all this stuff, and now you're standing before the priest and God and all the congregation, and the priest says, well, I want to hear you say it out loud. Do you take this woman? O sea, ya hiciste todo este procedimiento, ya se hizo toda la ceremonia, ya estuviste enfrente hablando de todo esto con el sacerdote o con el que esté ahí casándolos, y luego dice, ahora quiero escucharte decirlo a ti, el acepto. Yeah. Verse 10. Versículo 10. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. So he is making a clear distinction. He didn't accidentally say that we confess Jesus as Lord with our mouth. Ahora sí está haciendo una distinción a propósito. Sorry, the last part. He didn't accidentally say that we need to confess Jesus with No our dijo mouth. de manera accidente que tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. But our righteousness is obtained through faith. Pero nuestra justicia la obtenemos a través de la fe. It's the believing God that God accredits to us as his righteousness, puts his righteousness on us. Es el creer en Dios, que Dios pone su justicia en nosotros. Something that's interesting to note here, though, again, staying focused on Paul's main points, is his statements here are purposefully generic. Algo que es importante reconocer aquí, como las enseñanzas de Pablo, es que su propósito es genérico. There's nothing Jewish here, there's nothing Gentile here. No hay nada judío aquí, no hay nada gentil aquí. It's anybody can do this. Cualquier persona puede hacer esto. You don't have to be smart. No tienes que ser inteligente, You don't have to be a good worker. no tienes que ser buen You don't trabajador, have to be sin-free. no tienes que estar libre de pecado. Now, these things apply to all of humanity. Estas verdades aplican a toda la humanidad. It's what we believe in our heart and what we confess with our mouth, Es lo que nosotros creemos en nuestro corazón y lo que confesamos con nuestra boca. which is really, it brings up an interesting point about why confessing with your mouth isn't one of the essential steps that someone has to do to be saved. There are no steps. Y eso entra también en esta confusión de que tienes que confesar con tu boca porque es uno de los pasos, porque realmente no hay pasos. If you're going to stick to that, if you're going to believe that that's what Paul meant, then you have to say that all deaf people, all people who cannot speak, end up in hell. Sorry, there's no hope for you. Y si tú quieres creer de esa manera, pues entonces estarías condenando a todos los mudos, porque no pueden confesar con su boca nada, entonces todos ellos se van a ir al infierno. Verse 11. Versículo 11. For the scripture says, well, in English, my translation says whoever. I'm gonna read it two different ways. First way is whoever believes on him will not be put to shame. A better way of translating that, and it's more like this in Spanish, no one who believes on him will be put to shame. Y dice así, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Okay, I was wrong. It's not like that in Spanish. But it is better to say no one. The word that Paul is quoting here from the Old Testament and the word he uses is no one. La palabra que Pablo cita del Antiguo Testamento es ninguno. And so it may have been clumsy to translate it that way, but it's important that he starts with no one. De alguna manera fue que lo tradujeron con el todo aquel. Okay, so this Old Testament reference, Hay una, he continues to use tons of them. hay una referencia al Antiguo Testamento acerca de esta cita y usa mucho eso Pablo, como hemos visto aquí. But this one is meshed together. He brings a couple different ones together.
Pero aquí Pablo mezcla y pone varias juntas aquí. So from Isaiah 28:16, he gets the first part of that sentence. Isaías 28:16, de ahí agarra la primera parte. It says 28:16 in Isaiah says, "Therefore, thus says the Lord Yahweh, behold, I lay in Zion a stone for a foundation, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. Whoever believes will not act hastily." Dice así Isaías 28:16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Paul says, "For everyone who believes." Oh, wait a minute, I did that wrong. Sorry, yeah. Oh no, okay. So in English, my translation says, "Whoever believes will not act hastily." En inglés, Well, you can say aprecio. en inglés la traducción o dice que todo aquel que cree que no se apresure, como habla el versículo 16 de Isaías 28. Right, but Paul says "put to shame," and that again is a better translation of the Hebrew. Y en el versículo 11 del capítulo 10 de Romanos, Pablo dice, no será avergonzado, y esa es una mejor traducción del griego, perdón. Well, actually, of the Hebrew. Oh, del hebreo, entonces, está bien. Yeah, sorry, because he's quoting the Old Testament. Sí, porque But he's Pablo speaking está Hebrew. citando el Antiguo Testamento, que es en hebreo. Translation's a real problem. Las traducciones son un problema. So, not put to shame or won't be put to shame refers to our deliverance on the day of judgment. No será avergonzado, se refiere a la liberación que tendremos en el día del juicio. And his use of the word "no one" brings us back to chapter 10, verse 4, the second part of verse 4. Y la palabra todo aquel o ninguno nos lleva al versículo 4 del capítulo 10. Paul does this a lot, right? He starts with a phrase or a key idea, and then he talks about it, and then he closes with that. So he comes back to his beginning point a lot to show that all this is one thing. Y Pablo normalmente hace eso, inicia una idea y dice una manera, y luego al terminar la idea lo dice de la misma manera para enseñarnos que de ahí es donde cierra esta idea. Okay. Verse 12. Versículo 12. For there is no distinction between Jew or Greek, for the same Lord over all is rich to all who call upon him. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. So, full circle back to the reason why Paul is writing the letter. De regreso al círculo del por qué Pablo está escribiendo esta carta. He begins to expound on the kind of the universality of salvation. Habla y quiere expander acerca de la universalidad del evangelio. I don't mean that everybody's going to be saved the way that word gets used today. Eso no quiere decir que todos van a ser salvos como esa palabra se utiliza el día de hoy. Paul's point is that the gospel universally applies to all people, Jew and Greek. Pero la manera en que Pablo lo dice es de que el evangelio está abierto para todos, puede aplicar para quien sea griego o hebreo o lo que sea. And he finally just comes out and says, point blank, there's no distinction between Jew and Greek. There is nothing different between the two. Y en el versículo 12 ya Pablo termina con eso y dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, no hay nada diferente. And to support that, he uses the most important point that he possibly could use to show that. Y para mostrar eso utiliza el punto más importante que probablemente pudo haber usado. God is God over everybody. He's the only God and he owns us all. Porque Dios es Dios de todos y a Él le pertenecen todos. Same Lord is the Lord of all. Es el mismo Señor de todos. He started saying that in chapter 3, verse 29. Y Él inicia diciendo eso en el capítulo 3, versículo 28. So again, he's 29, perdón. closing some big theme that he's been working on for a long time. Y así que una vez más está cerrando este gran tema con el cual ha estado hablando todo este tiempo. And he says, he uses a thing about God that he's rich to all who call upon him. That's not a common phrase. Y está hablando algo acerca de Dios que es rico para con todos que le invocan. No es algo muy común que escuchamos.
but it's a common principle all throughout Scripture. Pero es un principio común a través de toda la escritura. That God's riches apply to his children, benefit his children. Que las riquezas de Dios se aplican a sus hijos, que son de beneficio a sus hijos. The Jews had a very high, elevated understanding of who God was. That was one of the things they did well. Los judíos tenían este conocimiento elevado de conocer bien quién Dios era, y es una de las cosas que hicieron bien. And so he's relating to them, you know, God in all his riches and all his glory, he is that to everyone who calls on him, Sí. not just to you. Y está Pablo diciéndoles, ¿saben qué? Pues el Dios que conocen que es rico, pues es rico con todos y no solamente contigo porque eres judío. And that's kind of referring back to earlier in Romans where he's talking about that we're all his children, that anyone who believes in him is a descendant of Abraham's, is a child of faith. Y eso viene con el tema que se habló anteriormente, que Pablo mencionó acerca de todo aquel que cree a través de la fe es un descendiente de Abraham, es un hijo de Dios. So right where we're at, Paul is closing the door. He's finishing a bunch of arguments. Y aquí donde estamos, ya Pablo está cerrando la puerta, está terminando con un montón de argumentos que estuvo desarrollando. And he's starting to begin to talk about, so what does that mean to me? How then shall I live? Y entonces termina con eso y va a empezar a hablar con, ok, ¿y eso qué significa para mí? ¿Eso qué afecta en mi vida? ¿Cómo debo de vivir? He's actually quoting Joel 2:32 here. De hecho, está citando a Joel 2:32. And unlike all of my previous problems in this section, he quotes it perfectly from the Septuagint, word by word. Y aquí lo cita de manera perfecta a la traducción que ellos tenían en esos tiempos de la palabra, What's al griego, Septuagint? Septuaginta. Yeah, that Greek translation of the Old Testament. Esa traducción del griego del Antiguo Testamento. Everyone who calls upon Yahweh shall be saved. Porque todo aquel que invocare a Jehová será salvo. So salvation is universally open to everyone. La salvación está abierta de manera universal a todos. All right, so the next section is going to take us all the way to the end of the chapter. Y la siguiente sección nos va a llevar hasta el final del capítulo. So we can't dare start it today. Así que pues vamos a tomar más tiempo ahí, pero ya no tenemos el suficiente para el día de hoy. So next class we'll tackle 14 through 21. Así que la siguiente clase vamos a ver del versículo 14 al versículo 21. And then Paul is going to take chapter 11. It's not a side note, it's another one of his interjections into the bigger context. Y luego Pablo en el capítulo 11 no va a ser una nota como aparte, pero va a ser como la introducción a un nuevo tema. And that's all about what God has in store for the people of Israel and their state. He's talked a lot about what's wrong with them. He's going to talk about some of what's right with them. Y va a hablar acerca y se va a referir al pueblo de Israel, acerca de lo que Dios tiene ahí para ellos. Va a hablar acerca en lo que fallaron, pero también en lo que tiene para ellos. And then Paul's going to spend the whole rest of Romans talking about how to live the Christian life. Y luego, después de eso, él va a terminar el libro de Romanos, Pablo hablándonos de cómo caminar la vida cristiana. So we're coming to an end of the first big thing he was trying to accomplish. Así que ya estamos al final de estas grandes cosas que quería cumplir. There was that conflict in Rome between the Gentile believers, the non-Jewish believers, and the Jewish believers. Está este conflicto en Roma de los creyentes judíos y los creyentes gentiles. And clearly Paul blames most of that on the Jewish believers because he spent a lot of time beating them up and correcting them. Y claramente, pues Pablo se enfoca más en eso, en contra de los judíos, porque podemos ver que toma más tiempo regañando a los judíos. But his point was never to beat up the Jewish believers. That's not the point. Pero su punto nunca era hacer menos o regañar y regañar a los judíos. The point was to bring all the believers into unity. El punto final era traer a todos los creyentes en unidad. And so right now, right where we're at, there's a lot of unity, a lot of
the universality, the lot of there's no difference. We're all the same. We're all in it together. We all have the same Lord. Y ahorita estamos en esa unidad que menciona aquí en el versículo, porque no hay diferencia entre judío y griego, todos estamos en el Señor. But along the way, He's clarified better than anywhere else in Scripture for us, laid the solid foundation of what is the good news. How are we saved? How does it work? Pero también nos explicó de la mejor manera que podemos ver en otro lado de las escrituras, ahí pone un fundamento sólido acerca del evangelio y cómo funciona y qué es el evangelio. So He's finishing both of those up, and then He's going to teach us how we should build on that foundation. Así que ya terminó con esas dos cosas y ahora nos va a enseñar el cómo debemos vivir sobre ese fundamento. And honestly, it's like a whole different book. The study is going to change dramatically. Y se va a convertir como un libro totalmente diferente, el estudio va a cambiar de manera drástica. And in one way, it's going to be more fun. De alguna manera va a ser más divertido. It's more easily applied directly to us. Y va a ser más fácil de aplicarlo y de manera directa a nuestra vida. It's like if you're learning a skill, you spend all this time studying and reading about it and watching somebody else do it. But when you get to start really doing it, somehow it gets more interesting. Es como cuando estás estudiando alguna habilidad y ves videos de gente cómo lo hace y tú pones a practicar y lo estudias, pero ya cuando llega el momento de practicarlo, de tú ya hacerlo, se convierte todo más interesante. All right, let's tell God thank you for today's study, Así que vamos a darle gracias a Dios por el estudio de hoy and then we'll dismiss ourselves. y luego nos retiramos. Our Father in heaven, we are really grateful. Thank you for your word. Thank you for speaking to our hearts. Padre en el cielo, estamos muy agradecidos por tu palabra. Gracias por hablarnos a nuestro corazón. Father, I beg that you would please do this class and teach us and speak to us, and you did. Thank you. Señor, rogué que tú fueras quien enseñaras esta clase y que nos mostraras cosas y lo hiciste. Gracias. We thank you for this beautiful morning, and we ask expectantly that you bless the day ahead of us. Damos gracias por esta mañana tan maravillosa y damos gracias por el día, el resto del día que sabemos que irá bien. Father, please guard us from falling into that trap of thinking that doing something is going to change our relationship with you. Señor, por favor, guárdanos de caer en esa trampa de creer de que hacer algo es lo que nos va a hacer ganar tu favor. Or that something we do could damage our relationship with you. O de que algo que podamos llegar a hacer va a dañar nuestra relación contigo. Thank you, Father, for loving us. Gracias, Padre, por amarnos. Please protect us and bring us into your will. Por favor, protégenos y tráenos dentro de tu voluntad. In Jesus' name we ask. En el nombre de Jesús pedimos. Amen. Amén.